for today's video, duro di ko og survival of the killer. So, let's go guys. So, mo din na siyang part 4 guys. So, let's go. This is part 4. Okay, nag-start na dito. Okay, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, let's go na. Okay, let's play. Okay, sama niya part 4 guys. Okay, please not me. Dili ako ang killer. Please. Yes. Okay, dili ako ang killer. Okay. Doon na siya. Naniga lagi na siya. Char. Nega. Okay. Let's go. Nag-start ang game. Okay. Oh my gosh. I'm so excited. Char. Okay. Let's go. Okay. Okay. Asa to? Okay, matago sa ta. Matago sa ta. Let's hide. Hide and seek. Char. Okay. The killer is here. Oh my gosh. Naana ang killer. Wait lang. Asa to? Taguan mo dali. Ito nakalimut. Okay, wait lang. Wala sa to mga ano. Katong dito at matago. Wait lang. No, the killer is here. Oh my gosh. Na ang killer. Ito. Oh my gosh. Wait lang. Wait lang. Hit. Wait lang. Oh my gosh. Non. Wait lang. Asa naman ko ni Agi? Asa taguanan? Okay. Okay, wait lang. Oh my gosh. Ito man yung disco. Eh, disco, party, char. Dahil sa malaguan ni Ron. Sakpan sa healer. Okay. Disco, asa man tamo atuan ni Ron. Balik tataan ni Ron. Wait lang. Masakpan sa killer diri aron. Nice, alam mo ko na wala tubig, char. Wait lang. Asa naman ta, wait lang. Oh my gosh, pagtatag killer diri aron. Gaman. Please, dito masok palo. Oh! Oh my gosh, tabang. Help me, please. Help me. Oh, help, tabang. Oh my gosh. Okay, help ko. Okay, tara. Wait lang. Oh my gosh. Tara. Let's go. The killer! Napod ang killer. Oh my gosh. Oh my gosh, dari ano na ko. Asa to matago. Oh my gosh. Asa to. Asa tamaad to. Okay, dito. Okay, dito tago. Let's go. Let's hide this. Wait lang. Let's hide in picture. Mag-hide ta. Okay, tago ta. Diyan ta permanente. Sure. Okay. Oh my gosh. Okay, wala siya. Wait lang, di ko magawas. Okay. Diyan ta. Okay. Okay, paabot ang ko sa time. Okay. Wait lang. Okay. Okay, oh my gosh. Okay. Oh my gosh, defeated. Oh my gosh. Wait lang. Okay. Ay, dili lang ko ma-hide lang jud ko. Load back is full. Okay, full na. Oh my gosh, dili lang ako ma-hide lang jud ko. Dili lang ko maugawas bala na dira. Ay, ko masakpan sa ano. Oh my gosh, sa killer. Okay, dili lang jud permanente. Okay. Kadugaya ba sa time? Oh, pagdali. Oh my gosh. Okay. Hindi na ko magawas, oy. Please survive ta. Please ma-survive ko, guys. Please ma-survive ko, please. Please di ko masakpan sa killer. Okay, exit, open in 10 seconds. Oh my gosh. Hala. Ma-open ang exit. Di lang ko. Di ko magawas. No way. Di ko matuwa ng exit. Bahala na. Diyan man meron. Pagdaago ng killer. Please. Please ma-survive ko. Please! Ah! Wala. Game over. Wala. Oh my gosh. Matag ni ano na lang ko. Ato na lang ko sa ano. Pero wami ka bro asa ang ano. Ang ano? Char. Okay. Oh, okay. Nakoy bag o. Meron tayong bag o. Okay. Kanina tayo butang. O, diba? Okay, nakabagong swords. Okay, nindot ta kaayo. It's so cool na. It's so cool. Okay, let's go.
Nindot na kaayo akong kuan. Okay. Let's go. Baklay sa to diri. Okay. Okay, let's go. Asa man ta diri ta. Okay. Okay, tara. Okay. 5 4 3 2 1 0. Okay, let's go. Ano sa mani? Okay. Okay. Okay, time na. Okay, sa mani. Bata sa tong kuan bi. Wait ay. Ano? Time naman. Okay. Please stop me. Okay. Yes. Dili ako. Okay. Oh my gosh. What is that? La. Clown. Okay. Magbaba naman ko lang. Sure. Huwag ka siya baba. Gaya doon yung ipon. Sure. Okay, tara. Okay. Nalapunta sa circus. Circus? Okay. This is a circus. Okay. Dito. Okay, wait lang. Pagkuhan sa to niyo. Okay. Wait lang. Okay. The killer is here. Oh my gosh. Okay. Nana ang killer. Wait lang sa Jude. Eh, dila. Uy. Gusto ko dito. Asa man ako mga kauban. Where's my mga friends? Diri ano lang ko iba lang dito. Diri mag-hide lang jud ko. Mag-hide lang jud ko, guys. Okay, diri lang jud ko. Okay, wait lang. Mag-hide daw pero dala ko lakaw, sir. Okay, bisag masakpan ta diri aron madagan jud lang jud taron. Wait lang. Okay. Oh my gosh, please dito mamatay. Kalakaw na ko diri What is this? Wait lang. Medyo marag na iglo. Ni Abril lagi to ganina. Ni Abril lagi ni ganina. No my gosh. Okay. Let's go. Okay, wala. Mamilo kong killer ba? Okay. Da, pareha may buhok. Da, pareha kita buhok ang call. Wait lang. Diri ato. Wala ko diri. Diri lang to. Okay, oh my gosh. 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 Wait lang. No, nasakpan ko. Oh my gosh. Oh my gosh. Kadali ra bumukuan ang ano ay clown. Diri kay mo attack ba? Uy, tabangi ko. Oh my gosh. Diri ra mo attack sa ano oy. Sa clown. Sa killer. Hey, please tabangi ko. Oh my gosh. Losa mo ko. Okay. Please help me. Tumagas gipang ko dam. Hala na. Namatay po siya. Come on. Kisa mag-heal sa tuwa karon. Bye, please i-heal me, please. Alam, mamatay na ko. I'm dead na. Ayaw, please. Ayaw. Hoy, please, i-heal ko, please. I-heal me, please. Kaming duha. Please. Tara. Let's go. Okay, let's go. Oh my gosh, gi-heal me. Okay. Oh my gosh. The killer is here. Tara. Managon ta. Oh, tara. Oh my gosh, balag patakatag agi. Okay, let's go. May maka-exit na mi, oy. Where's the exit naman? Okay. Let's go. Eh, diri lang to. Dito sa ilalong. Okay, diri lang ko. Ay. Okay, dito. Let's go. Okay, masama na ta diri Da, turo di mi ka. Kami di mi ka bok. Okay, let's go. Okay, ante ay may biyahe, ante. Oh my gosh. Killer na siya. Eh, mura lagi siya killer. Okay. Ang killer mo dito katong clown. Okay. Oh my gosh. Eh, please makagawas ako exit. Maka-exit na ako. Please, makasunod ako exit. Please, makagawas ako ng lugaran ni Char. Oh my gosh. Please. Ang kadawali po sa time, uy. Para makaano. Please, kablaw ka asang exit. Please. I know the exit. Please, I know the exit. Wait lang. Murag na ang kuan, killer. Ang killer. Na ang killer. Oh my gosh. Wait lang. Na ang killer. The killer is here. Wait lang. Diri mo. Okay. Heal this. Tara. Okay. Nahil ako sila. Tara. Wait lang. Okay. Oh, let's go. The exit. Oh my gosh. Tara. Oh. Ara. Let's go. Exit. Yes. Yes. Oh my god. Maka-exit ako. Oh my gosh. Naka-survive ko. For the cube 6 escape. Naka-escape ko, guys. Oh my gosh. Naka-exit na ko. Oh my gosh. Part 4 pagani ba? Oh my gosh. Naka-escape na ko.
Oh, nakagawas jud ko exit. Oh my gosh. Oh my gosh. Nakagawas jud ko og exit, guys. Oh my gosh. Oh my gosh, like, oh my gosh, guys. Naka-exit ko. Oh my gosh, nakalampos jud ko. Okay. So, okay. Okay. Oh my gosh, naka-exit ko, guys. So, marag diri ag dapit atong video, guys, kay naka-exit na ko. Pero maghimo pa ko part time ani. So, please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye.